بسم الله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام على رسول الله. مرحبا بكم مجددا، دائما في إطار تصحيح مشاريع مايكروسوفت أوفيس سبيسياليست والمعروف باختصار موس، للتحضير لامتحان الإشهادي مايكروسوفت أوفيس سبيسياليست. سنقوم هذه المرة بتصحيح مشاريع مايكروسوفت أوفيس سبيسياليست باوربوينت 2016. سنخصص هذا الفيديو الأول لتصحيح المشروعين 1 و2، وسنقوم بتصحيح باقي المشاريع في فيديوهات لاحقة إن شاء الله. نتمنى التوفيق والنجاح للجميع، وعلى بركة الله سنبدأ المشروع الأول. دوبل كليك pour ouvrir le projet. نعم، كما كتشوفوا هنا عندي لي طاش لتحت. طاش 1: créer une nouvelle disposition de diapositive nommée personnalisée. Donc غادي ناخذ هذا le nom personnalisé 1. donc double clic et bouton droit copier. donc دائما في الأسئلة هاد لي نون اللي كيتعطاو اونتر غيومي مسطرين عليهم راه خصهم ضروري يدخلوا للدوكيمون، يعني يدخلوا كما مكتوبين هكا. دونك يستحسن انه ناخذوهم بكوبيي. avec un espace réservé pour l'image. donc غادي انسيريو هاد disposition de diapositive avec un espace réservé pour l'image à gauche et un espace réservé au texte à droite. Conserver tous les espaces réservés par défaut. La taille et la position de nouveaux espaces réservés sont importants. donc pour cela, donc غادي نمشي l'affichage, onglet affichage, masque de diapositive. هنا غادي insérer une disposition. voilà. donc هادو اللي كاينين par défaut غادي نخليوهم، وغادي insérer un espace réservé l'image à gauche. l'espace réservé l'image. واحد l'espace réservé le texte à droite. voilà. donc la taille ديال هاد les espaces هادو راه ce n'est pas important. donc غادي نخليوهم هكا، وغادي نخرج من personnaliser. donc le nom ديال le diapositive ما نساوش le nom. donc il est sous le nom personnalisé 1. donc غادي نمشي renommer. donc le nom de diaposition غادي نسميه avec le nom اللي خديت اللي هو personnalisé 1. ندير renommer et fermer le masque. la tâche 2: disposer les images de la diapositive 2 de manière à les aligner sur leur centre. donc غادي نمشي la diapositive 2 وهذا. donc هاد لي زيماج عندي بغيت نسونطريهم يكونوا في واحد السطر كاملين. donc سونطراليزي غادي نسونطريو هاد لي زيماج. donc pour cela خصني نسيليكسيوني لي زيماج. donc باش نسيليكسيوني لي زيماج عندي جوج ديال الطرق. نقدر نسيليكسيوني بهاد الطريقه هادي، اولا كليكي على لا بروميير فوتو وكليكي على لا توش كونترول دو كلافيي. غادي نبقى نكليكي على لا توش كونترول ونكليكي على لي زوتر فوتو. donc باش نالينيو هاد لي فوتو سونتر عندي في اونغلي اكاي جروب ديسان عندي هاد اورغانيزي. وغادي نمشي لالينيي، غادي ندير سونطري الينيي او ميليو. هذه طريقه اولى. الطريقه الثانيه غادي نمشي لفورما دو ليماج جروب اورغانيزي الينيي، ندير الينيي او ميليو. voilà هما الينيو او ميليو. la tâche 3: réorganiser l'animation des images de la diapositive 2 de manière à les faire apparaître en fondu une par une de gauche à droite. donc غادي نموديفيو l'animation ديال هاد لي فوتو. donc غادي نمشي لانيماسيون، فولي دانيماسيون باش نشوفوا الترتيب ديال هاد الانيماسيون ديال هاد الصور. donc لير تو. donc غادي نشوفوا بعد الانيماسيون كيفاش دايره. donc لير تو الاولى الثانيه الثالثه الرابعه. donc بغينا يدوزوا بالترتيب، يعني دو غوش ا دغوات، يعني هذه تكون الاولى الثانيه الثالثه والرابعه.
دونك هذه كما كتشوفوا هي الاخرى. دونك خصنا نجيبوها تكون هي في الانيماسيون تكون هي الثانيه. دونك غادي نطلعوا على هذا السهم هذا فوالا. دونك غادي نلير غادي نقراو الانيماسيون دابا نشوفوا الترتيب ديال هذه الانيماسيون. نعم فوالا هادشي اللي بغينا. دونك حنا جاوبنا على la tâche 4 dans la diapositive 3. Sur la diapositive 3, modifier la couleur de l'icône de la voiture sur bleu et ajouter un couleur jaune, un compteur jaune. Donc on va sélectionner la voiture, on va définir le format de la forme, remplissage, on va choisir le couleur bleu. Voilà la couleur et un contour jaune. Chez le contour, نقلب على contour jaune. Voilà. La tâche 5 dans la diapositive 3. دائما في la diapositive 3, animer l'icône de la voiture afin qu'elle entre par la droite. Donc, afin qu'elle entre par la droite. Donc, on va sélectionner l'icône de la voiture, admettre l'animation, donc entrée. ولكن كما كتلاحظوا ان l'entrée تكون من تحت هكا. دونك خصنا ندير هاد l'entrée par la droite. Donc pour cela غادي نبقى في l'animation ديال l'icône de la voiture, غادي نمشي l'option de l'effet. دونك لاحظوا مزيان الاتجاهات فاش غادي يدخل هاد l'icône ديال la voiture. غادي نختار à partir de la droite. Voilà. La tâche 6, enregistrer la présentation dans le dossier document sous forme d'un fichier PDF intitulé présentation. Donc, غادي ناخذ هذا le mot هذا copier. Donc, غادي enregistrer دابا هاد la présentation ديالنا mais de la forme ديال PDF. Donc, غادي نمشي fichier enregistrer sous في ordinateur ديالي parcourir باش نختار le dossier document. وعوض l'extension هنايا .pptx غادي نبدلو pdf و le nom de fichier. donc غادي نسميه contrôle ou la bouton droit coller présentation.pdf ندير enregistrer. فوالا هو تحولت لا بريزونطاسيون ديالها تحولت ل PDF. فوالا نرجعوا لو دوكيمون ديالنا. La tâche 7, configurer l'impression pour imprimer uniquement la section introduction. Donc غادي نكونفيغورو l'impression ديال هذا لو دوكيمون باش غير نامبريميو هاد لا سيكسيون نومي introduction. غادي نمشيو fichier onglet fichier imprimer. donc les options ديال l'impression عندي هنايا imprimer tous les diapositives ou imprimer la totalité de la présentation. Donc pour personnaliser l'impression, donc نمشي للسيكسيون ونختار introduction وندير imprimer. Et voilà, on a terminé le projet 1. D'abord le projet 2. Double-clic pour ouvrir le projet. Voilà. La tâche 1. Modifier la taille des diapositives en les paramétrant à 20,32 cm de large et 27,94 cm de haut. Faites une mise à l'échelle du contenu pour l'adapter. Donc, غادي نبدلو دابا la taille ديال هاد la diapositive. Donc, pour cela, غادي نمشيو ل conception, taille de diapositive, غادي نختار taille de diapositive personnalisée. Donc, pour personnaliser la taille ديال diapositive كما كتشوفوا نقدر نختار هنايا لي فورما اللي كنستعملو مثلا A4, نقدر نستعمل A4, نقدر نستعمل A3 etc. ولكن غادي نبيرسوناليزي دابا لا طاي. عندي هنايا قياسات اللي هي 20.32 في لارجور. دونك 20.32 وعندي 27.94 في لا hauteur. On clique OK
Voilà, عندي هنا faire une mise à l'échelle du contenu pour l'adapter. Donc, باش adapter le contenu غادي نديرو garantir l'ajustement. Voilà. La tâche 2, créer un diaporama personnalisé nommé. Donc, غادي ناخدو de la même façon غادي ناخدو le nom ديال هاد الديابورama اللي غادي نكرييو et comportant uniquement les diapositifs 1, 2, 3, 4, 5, 7, 8 et 6. غادي نكرييو هاد لو ديابورama اللي غادي يكونوا فيه هاد لي ديابوزيتيف. كما كتلاحظوا ما خصش يكون لو ديابوزيتيف 6. دونك غادي نمشيو للديابورama onglet diaporama personnalisé وهنا ندير nouveau. Donc le nom de diaporama هو évaluation, copier le nom coller donc évaluation. و les diapositifs اللي غادي يكونوا في هاد الديابورama هما 1 ou 2 ou 3 4 ou 5 ou 7 8 ou 9. dire ajouter la diaporama, on dire OK et fermer. Donc إلا رجعنا لهاد الديابورama personnalisé غادي نلقاو الديابورama ديالنا راه تزاد donc nommé évaluation. La tâche 3, incorporer les polices seulement pour les caractères utilisés dans la présentation et enregistrer la présentation. Donc pour incorporer les polices seulement pour les caractères utilisés غادي نمشيو fichier l'option de enregistrement نمشي لتحت عندي هنا incorporer donc pas préserver les fonctionnalités lors de partage de cette présentation. Incorporer les polices, incorporer uniquement les caractères utilisés. On dit OK. La tâche 4, dans la diapositive 7, donc je suis la diapositive 7. Voilà, il y a la diapositive 7. Appliquer à l'image le style coin diagonal arrondi blanc et l'effet emballage plastique. Donc هاد l'image غادي نابليكيو عليها le style coin diagonal. Donc غادي نسيليكسيوني l'image. لاحظوا مزيان غادي تافيش ليا هنايا l'onglet dynamique خاص بلي زيماج. Donc outil ديال l'image غادي format de l'image style غادي نقلب على هاد le style coin diagonal arrondi. هذا كوان دياغونال غوني بلون شي هذا كوان دياغونال اغوندي بلون. هذا هو لو ستيل ديالنا غادي نكليكي عليه ثم غادي نختار ليفي امبالاج بلاستيك. دونك دائما سيليكسيوني ليماج ليفي ارتستيك ونقلب على امبالاج بلاستيك. فوالا هذا هو ليفي ونكليكي. La tâche 5, dans la diapositive 9, je la diapositive 9, configurer le clip audio en lecteur automatique, masquer l'icône pendant la présentation. Donc هذا هو l'outil vidéo. لاحظوا مزيان غير كنكليكي على l'outil vidéo كيخرج لي هذا l'outil audio. عندي فيها deux onglets, format audio format et lecture. غادي نمشي lecture. Configurer le clip audio en lecture automatique. Donc lecture غادي يكون ماشي او كليك وانما اوتوماتيك. وهاد ليكون هادي ما خصهاش تبان. دونك ماسكي ليكون بوندون لا بريزونطاسيون. هاد ليكون ديال الاوديو ما خصهاش تبان. دونك غادي نختار ماسكي بوندون لا بريزونطاسيون. Et voilà, on a répondu maintenant au projet 2. نتلاقاو ان شاء الله في فيديوهات لاحقه باش نصحوا المشاريع الأخرى. شكرا لكم والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.